Tayo. Boys! Back! Kanina pa sa likod yun. Wala pa rin. Nakuha ni Ray Ramir. Master Osorio, tumira. Wala. Nakuha ni number 13. Tabel. Nahuli ni Osorio, pass to Ray Ramir. Wala. Nahuli number 13. Nakuha ni Bato. Pass to Osorio. Yan, sinusama mo dyan. Pass to number 25, pass to Ramir. Foul na. Team. Nakita na sa pan. First personal foul, number 14. Sige lang. Number 25. Pass to Ramir. Nice one. Basket dyan by Ramir. Up. Sala ka, Fred. Warning Tarot daw. kahit kailan, perfect. Ngayon lang yata nag-half-court to si Laurente. Osorio. Pass to Ramir. Pumeke. Ramir pumasok. Low. Hawi ka pa. Low. Ito sa hawi. Low. Gil. Oo. Uli. Ramir, libre na naman. Basket Okay lang yan. Ramir. Ngayon. Pag galing steal, okay lang. Number 1. Number 1. Pumasok. Pool eh. Nawani. Osorio. And one. Labino. Foul number 1. Oo, first pa lang. Gusto mapicturean niya. 8 lang. 8 lang. Bagal ang oras mo. Patay dito talaga. Duladan na ako siya. Oo. Basket yan by Osorio. Hindi ka ba nagkaroon ng finals? Number 13. Pass to Goody. outside. Same ball. Number 13. Pass to number 1. Number 1. 15 to shoot. Number 1. Pass to number 13. Number 13. Step back. Wala. Nawala Osorio. Pass to number 25. Number 25. Pass to Bato. Nice play. Wala. Ay, pinasa balat. Basket Grabe yan. sa unselfish play, no? Grabe ang unselfishness. Puro extra pass na, in-extra pass pa, no? Basket yan by number 13. Hindi talaga natira si Yon. Hindi talaga yan. Nakalaro yan. Sa Taros, ang kita talaga yung chip. PG. Bato. Point guard So, talaga pass to yan. Ramir. Wala. Nawala number 13. Number 14. Pass to number 13. Number 13. Goody. Pinali. Wala. Nawala. Okay na. Number 14. Wala. 15 to shoot. Outside. 12 to shoot. 12 to shoot. Bawi. 10 to shoot. Number 13. Nahuligan. Putang na. Papadaan lang yun, ah. Number 1. Nice one. Ganda. Dun sa baba. Wala. Nawali. Posting Outside. slow. Wala ka sa atin kasi sige, nice mo kaya sa mga kalaban. Time out? Time out. Plantel. Angat! Puta. Outside. Plantel goal. Number 14. Number 14. Goody. Sarili pa. Uy. Number 1. Master. Tumira na 3. Wow. Galaw. Osorio. Tumira. Basket jump by Osorio.
Uy! Ilan ka na? Nice, D. Wala. Puta kami, dalawa na! Hindi, si Lorente. Ay. Mas muna si Pangit. Si ano? Si Pangit nga, si Pangit. Bilis! Kaba pa yan. Tubig nga pala ako. Ito sa palalaro ka ngayon. 17. Number 13. Good luck! Wala. Foul. 25. 25. Dalawa na yun. Dalawa ka na. Kasama mo. Si Marcos ang nandun eh. Nice one! Sige, dyan ka na sa ilalim, Marcos. Magkakawa sa ibabaw. Number 1. Parang iba talaga yun. Travel. Oh, atin. Clarendel ball. Jump ball. Number 13. Uli! Pass to number 27. Uli oh. Good eh. Outside. Dalawang card lang po yan. Apat. Pass to Mendoza. Putong minano! Oyop! Ay, style mo ka. Andre. Number 13. Number 13. Number 13. Number 13. Basket pa number 13. Wala ko sa'yo. Yo! Tumira ng tres. Wala. Nakuha. Baldogi. Ngayon, labas ka na. Clarendel ball. Pamay ka na. Tira pa ha. Ayun, Bulldog! Uy, boy. Yung si Wiko ah. 14. Wala, wala. Wala. Nakuha ni number 1. Number 1. Oh, silalim ka na lang. Kaya mo si Ramirang umibabaw. Number 13. Rapidly. Number 24. Sige! Nice play! Parang tika Carol yun. Number 27, pass to number 14. 14. Basket by number 14. 2 minutes. Wala ang labasan yan. Yan na, cut! Bagal mo, Mir! Number 27, basket by number 27. Dun lang sa ibabaw. Number 5. Uy! Tinitraining natin na jump shot. Nasaan na? Number 14, malaksak. Wala, nakuha number 14. 14. Huh? Sino Paul? 14. Assist daw. Penalty, penalty, penalty. Oo. Penalty. Dahil nandito na kanina yun. Laruin mo muna ako siyan.
Angat, tama. Nice one, Marcos. Atatikumpo yun eh. Box, box. Bomba konti, yan. Sige, corner, angat. Meron ka niyan, alam ko. Polo, putang ina. Good. Volleyball. Nice pass. Nice pass. Okay. Second quarter na siya. Mag-focus! Sa labas, focus! Diyan ka mag-focus! Running temporary. Ay, papa mo. Number 14. Number 14. Pass 13 to shoot. Good eh. Good eh. Tas may. To shoot. Tas good. Nice steal. Sapa! Jet, yung sakit mo na naman, 10 Jet, ha? seconds. 5, 3, 2, 1. And the first quarter. Jet, yung sakit mo na naman, ginaganon mo na naman. Ginagawa mo volleyball. Puro bigs oh. Bitin natin. Baka mabitin pa kayo dyan ha. Number 13. 13. Outside. Nice one. Good eh. Ay, talaga lumalakas si Jet. Running temporary. Sino mo si Jet, tatalon niya? Sige! Tanasis. Nice one. Puta Squat ka, ha? harms huy. Number 13. Pass to number 26. Jagan. Burak. Nice one. Basket by Red. Ikaw, galon lang. Pag galaw, angat na. Cool. Number 1. Pass 2. Good eh. Taas kamay. Ilan ka na? Dalawa? Nakadalawa agad yun. Doy, isa lang. Baka labas mo ako, eh. Dalawa ka na, eh. Classic tropa ni Kobe, ha? Shota ni Charis. Basak up mo kasi. Shota ni Charis. Baka hindi yan Hindi. Ito, pizza mo ka. Ay, sumama sa training. Oo. Blackout. Oh, ayun oh. Puta, on na roll. Isa pa. Bomba. Okay, nice one. Sa kita oh. Sa'yo na, Wiko. Sa'yo na. 15 to shoot. Number 1. Putang Ang ganda ng butata. Foul jet. Foul jet. Pagkita. Ilan yun? Dalawa na? Number 5. Jet lang ka na. Oh, isa pa lang. Number 13. Isa na sila sa laki niyan. Yan dyan, ha? Tapos sa mga yan. Number 1. Tutirang takot na yan sila. Haba niyan. Sige, diskarte. Sa'yo na. Player. Ganda. Wala. Nice pass. Assist. Nice. Oy, Jairus. Get sa Lopez. Number 1. Nice steal. Technical. Nice one. Technical ka. Ano ginawa? Lopez. Ano? Review mo sa ano. Review mo. Oh, hindi ah. Bakit ka 300? Ay, ligtong. Ay, kala ko sa ligtong. Huwag na tayo, tigas. Sa ligtong ko yan. Bakit hindi ako sumunod ako yung nila ko ng UFC? Basta lang. Basta hindi.
Natin. Red. Tira. Pass to Bato. Bato. Ang pangit mo! Burat. Nakuha ni. Burat. Burat. Pass to number 1. Taas kamay! Number 1. Dalawa. And, Foul. Number 2. Ayan, dalawa ka na talaga. Dito tayo. ah, 14 to shoot. Number 13. Number 13. nana. 5 to shoot. Nice one. Okay. Yun, dalawa ka na. Totoo. Burat, tumayos ka, Burat. Iko! Hot! Yun o, nakasilo. Osorio. Nice Pass one! through. Nice! Nice one! Kala mo siya nakashoot eh. Number 1. Number 1. Number 1. Huli. Basket to number 1. Ayan pa! Bato. Bato. Sinasas. Hey, good shot, good shot. Sinasas. Nabitawan. Marcos. Number 27, wala. Nakuha ni Juan. 14 to shoot. 10 to shoot. Totoo. Nice one! Ate yung kulay din. Number 1. White boy eh. Burat, Burat, tumira ng dress. Wala. Box, box, box! Dito, Rosan, patigil-ikot. Osorio. 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 Basket. Pahinga ka muna. Ayang ula, wala ka. Sino ang bracket? Wala pa. Dito? Wala pa. Alam may malang nila first game. Ano? Hindi, may bracket na yan, pero di pa nila... Wala pa nila labas. Naghahanap pa sila ng kung ano yung malakas. Wala yata. Wala yata. Eh wala naman malakas sa dapat. Libre! Nice pass, Asway! Yun mo ba? Wala ko idadakdak eh. Pass to with 7, pass to 1. Baldog. Wala. Huli. Number. Ngayon na natin, no? Pero kami Oh. kami ni Andre na may babaw nakita eh. Yun! Osorio. Pass to. Nice, knockout play. By number 25. Laksigulianan? Number 1. Number 1. Nag-aalit bang. Ayun na. Huli. Wala. Nakuha ni Burat. 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 Wala. Nakuha ni Burat namin. Burat. Tapos burat sa burat, oh. Yun, dalawa sila. Tira! Sige, sige, sige. Rosal. Pass to. Atin na. Tumira. Osorio. Kapelat pa no. Okay na lang, sambo na. Number 1. Bondi pa yan! Number 1. Pass to Burat. Wala is Burat. Wala. Nakuha ni. Basket by number 1. Number 25. Number 25. Pass to Osorio. Nice! Pass to 16. Tapatan nyo kayo yung 17 under namin. Kung wala ka na ng guardia, pwede mo na rin senior yan. Ano net no? Number Tanggal ka na. Number. Bakit na lang yung mga gawin yan? Angat! Osorio.
Pass to Bato. Nice pass! Hey! Kapangit mo! Para si Gerald ba ito yun? 2 minutes. Wala labasan yan. Pangaro pa. Luka, sula. Angat! Uy, walang labasan ngit! Bobo? Ay, ikaw na labas. Ikaw na Ikaw na. Yo, kakasabi lang eh. Bato. Bato. Wow! Basket, mayroon pa. Otan mo yun. Hingi ka na rin timeout para mabilis. Dang! Natawa rin siya eh. Ikaw yun. Timeout sab. Isang patang bobo. Ano ba? Parehas kayo? Sabi ko sab, humingi ka na rin ng timeout para makapasok ka agad. Yan, hingi ka. Timeout. Wala. Simon! Tuloy ka po! Wow. Hingi ka timeout. Wala, hindi nga kanina muna natin mula eh. Sige, pagbola namin. Ayan. Bago kang paala ka sa sabka, bakit Oo, tumayo ka? sab, tapos hingi ka timeout. Ano ka nang toka? Galaw, galaw oh. Osorio. Osorio. Nice play. Oh, Okay lang, okay lang. 7. Pass to number 13. Number 13. Oh! Tira. 14. 14. Tira! 50 to shoot. 2! 1! Huli. Osorio. Nice one. Wala. Teka, huli. Isa pa. Nakawali. Huli ka. Wala break. Number 13. Isa pa. Uy, foul. Nice one. Grabe yun. 13 foul. Pwede na tanggalin si Jet? Nakasang ka ba? Ay! Red. Sorry. Boy! Oy! Rain nyo to ah. Rain nyo jowa. Apat na sila? Ikaw na nga, laki niya, tay. Yung Matadaling ko para sa pool nila. 15 seconds. Huli ka! Huli! Oy, running time. Oras. Tingin. 5, 4, 2, Isa pa. Sayang. Nice one. And the first half. 24 lang, 24. Sa mo si Wico? Si Wico dapat eh. number 13, tumira ng 3. Wala. Ayun. Laro ka sa? Kasi na ako lang sa litong eh. Ito kasi oh. Ito eh oh. Tapos sabi mamaya ka pa daw. Hindi ka na rin makakarating. Sabi niya rin yun. Walang pala niya. Tira ka pa talikod ko. Kaya si Mark. Magkakala si Mark. Number 25. 25. Bang bang. And one. Foul. Number 14. Kamay kasi si Gawa, ito siya nang nagawa. Ito lahat to. Oo. Ganda ng mga bitaw kanina. Yung mga dapat matutunan mo. Ikaw, dalawang dalawang tres kapos. Walang tira pala eh. Tres ka kanina. Sila rin. Asar! 6 points lang ata kanina. Okay lang yun. Puro pasa eh. Basket by number 13. Kulang play. Puro gwardiya pala to nandito. Nice. Number 25. Nice one. Hey, parang tanga naman. Number 7. Pass to number 13. Number 13. Number 13. Pass to number 14. 15 to shoot. Wala. Nakuha ni. Number 14. Foul. Sakto lang pala lahat. Oh, panay. Apat-apat. Balance.
Nakaset up ang back-to-back yung lineup natin eh. Atin na, atin na. Classmate! Nice one, classmate! Oh, yung classmate, no? Atsa! Bawal na save, di ba, coach? Yung ano? Baga na yan. Good! Sige, Jace! Nice one! Nice one! Nice! Hindi ka suwail yun. Number 25. Short! Nahuli number 14. Wala. Nahuli. Burat. Pass to number 13. Wala. Nahuli number 13. Uy, ganda. Number 4. Ay! Pakirang yun! Nahuli number 14. Ay, we're big, no? Oy! Basket to number 14. Taguro! Mendoza. Taguro! Osorio. Osorio. Pass to number 25. Basket by number 25. 3 point. 3 point. Number 7. Nahuli Osorio. 25. Tatlo ka na, Jace. Ay, hindi, sino ba 25? Ah, si ano? Torrente. Rep, sino ba rep? Ayun. Nice, nice, nice. Ang kalabang pa. Osorio. Wala. Nahuli number 14. Number 14. Good! Lopez. Basket. Number 1. Number 1. Good foul. Number 25 foul. Tatlo ka na, number 25. Hit! Durant. Bilis! Pass to number 1. Number 1, pass to. Hit! Tingin ka ng timeout, ha? Basket by number 14. Nice. Foul. Wala ako. Ewan ko lang. 5:30. Wala, wala, wala. Red, numero ng 3. Wala, nahuli number 14. Atin na. Foul. Wala ka. 25. Sige lang, sige lang. Makundi. Lopez. Ilan? Tukon na rin. Kaya mo siya dyan. May wigo pa tayo. Hindi tayo may problema dyan. Numero 3. Wala, nahuli. Nice one, Jace! Oh, grabe yun. Musumot. Libre! Libre! Basket. Jace, Jace. Number 1. Pass to number 30. Number 30. Good eh. What? Oh, tongin na. Sorry. Pass to Sige! numero ng 3. Basket by Red. Lisensyado yan. Nice, D. Nice! Uy, sayang. Nice pass na sana. Number 30. Numero ng 3. Wala, nahuli. Wigo, Andre. Osorio. Wala. Yung sab. Senyas, senyas. Substitution. Number 1. Number 1. Good eh.
Same ball. 19 to shoot. Number 13. Good eh! Active hands. 12 to shoot. Iwas sa sundot ha, tatlo ka na. 10 to shoot. Nahuli ka. Huli. 14. Wala. Awang ni number 14. Ano yan, lalim yan. Wala pa rin. Awang ni Lopez. Lopez. Not counted. Basket by Lopez. Counted. Number 1. Iwan si Pangit. Pass to number 27. 27. Tumira ng 3. Wala. Nakuha yung Inatas. Pinasakay. Boom. Bato. Putang tigas no. Bato. Pick. Oh, hinoldo. Huli! Number 27. Wala. Nahuli. Bato. Fake muna. Bato. Oy! Oh, defensive foul. Bato. Huwag natin. Dalawang na bato. Near si Lopez. Number 1. Pass to number 27. Pass to number 1. Number 1. Pass to number 14. Wala. Nahuli. Dalawa kayo. Bato. Bato. Pass to number Lopez. Sige. Good. Basket by number 16. 2 minutes. Walang labasan yan. Number 27. Pass to number 1. Pero, Pass to number 4. good luck. Nahuli ka. Yun. Lopez. Substitution. Number 1, 15 to shoot. Number 13. Wala. Nakuha ni Mendoza. Number 1. Running time po yan. Mendoza. Wala. Nakuha ni Kanya pa rin. Wala. Nakuha ni Rizal. Good eh. Tira si Juan. Sa'yo na. Mga, nakakita rin ng ganun. Puta isa. Number 13. Marunong pala ng ganun eh. Number 13. Pastor San. Number 1. 15 to shoot. Wala. Nakuha ni. Wala na, lalim yan. Nakuha ni. 1. Ayaw tumira kay Wigo. Sigtas. Shoot. Wala. Nakuha ni number 1. Basket by number 1. Nice one. Good. Good. Hindi na ko pala isa eh. Number 1. Wala. Wow. 20. Nice pass. Wala. Sinayang mo kasi si Pangit. 10 seconds. Go. Ayan yan. Nice. Dapat kay Rico Nice. yun eh. Dapat sa'yo eh. Yobong naman ito. Ano talaga tawag dito? Oh. 17-40 in favor of Number 16. Angat. Nice one. Pinasas basket. Number 13. Pass to Burak. Tumira ng 3. Wala. Nahuli ba ito? 2. Atrasan mo.
Bato. Mendoza. Wala. Nakuha ni Bato. Oh. Wala. Wala ang goal sa basket. Kay Mendoza. Number 13. Number 13. Pass to. Yes. Wala. Nakuha ni Durat. Durat. What? Wala. Nice one. Nice one. Basket by Pinasas. Marami po tayo mga ropa. Wala. Nakuha ni Pinasas. Wala. Sila. Basket by Mendoza. Court na yata. There's the Grenadiers. Number 13. Pass to Duran. Duran. What? Tapos konti. Nice one, Marcos. Basket by Pinasas. Maya. Ito mo. Number 13. Wala. Nakuha ni Oswald. Basket. Nice skirt. Punta mo na si Ramir. Oh. Bato. Para play, mama. Wala. Nakuha ni Duran. Basket by Duran. Punta mo na rin si ano. Bato. 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 Basket by Bato. Number 13. Paborito ko nung referee na yun, no? Simula nung last season pa. Mali ako dito, yung lagi ang tumatawag sa akin. Favorite ako nun. Diba nandito lang ako sa lalim? Ako lang Travel. found out, diba? Travel. Ay, di ba? Galing sa akin eh. Malaman ko bakit. Nice one. Steve Yawakins. Good eh. Wala. Same ball. Same ball. Sub, sub. Sub. Substitution. Yo. Guards, guards. Putang na mo, shoot mo. Aray! Ito talaga yan. Ang sakit. Lima ko po. Ito naman. Lima ko po yan. Hoy, hindi na yun. Huwag kayong magdikit. Asan? 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 Yoy! Pinasas. Wala. Nakuha ni Buti naman po ng confidence kayo nito, tira ng tira, Marcos. Dati pumapasa na pumapasa eh, pag nandun eh. Shooter Garp! Huli. Foul. Marcos. Pinasas. Foul. Pinasas. Dre! Dre! Marcos. Dalawa na. Bili daw yun, di ba? Substitution. Nice, nice. Yung gusto ko sa'yo, tira ka na ng tira ngayon sa tres. Basta libre, bitaw. Yan ako. Ay, nakatatlo ka ba? Ilang lang alam. Yeah, hindi mo bigla. Number 1. Kasi number 14. Wala. Nice one. Number 25. Cut, cut! Harry 7. Not count. Basket. Kung magaling ang guardia nyo, cut kayo ng cut. Counted. Huli! Sa'yo na! Number 16. Basket by number 16. Huli! Correct.
guard lang lagi napapalitan sa ating coach. No? Oh. Bang bang. Wala, nakuha ni number 7. Good. Number 7. Sige lang. Nice. Sturet. Masokyo. Basket. Yun talagang. Oo. 14. Basket. Number 14. Kumuha ka na ano dyan, ng pointers. Parang pointers, hindi ko ako Yossi. Number 25. Tarantado. Yeah, pamagat. Meron pa, 247 pa. Number 25. Pastor 16. Pastor Osorio. Osorio. Wala. Number 1. Pastor number 14. Pag nasuwi ko. Hingi ka na rin time out. Ay, wag na. Sub lang, wasab. Wasab. Nice one. Baka sa ilap yan. Ano ulit, tignan mo na yan. Sino nagkahamo? Ano yung wala? Dito si Baka. Hindi, nasaan na naman yan eh. May kasalanan talaga yung ano eh. Dali ni Long Bomb. Si Long Bomb may kasalanan eh. Oo, di daw pupunta. Ay, si Bangin. Sasalit si Marcos naman. Number 27. Number 4. Basket. Number 13. Nandito ba tayo? Putang ina nyo. Ay, pang ginagawa nyo. Angat! Buhay. Last 2 minutes. Palabasan yan. Ray! Number 14. Kita mo ba yun? Good! Nice one. Wala. Not count. Ang lalim. Kita mo yun? Number 14 basket. Nice. 25. Nice! Nice! Ayo! Basket. 107.56. Nagtambak na naman kayo. 7 lang sila. Tirayo! Basket by number 25. Number 7 by number 3. Wala. Number 14. 14. Yung putang na. Number 14. Wala. Basket. Ayaw na nila oh. Morning. Warning. Warning lang, warning! Warning. Substitute. Oo. Nunod, no? Dami niya, no? 14. Basket by number 14. Favorite niya, ano yun? Number 25. Number 25. Nice! Wala. Good, good. Ay, akin! Outside, Lopez. Nice game. Saan? Saan? Purok? Gago lang pumunta eh. Atid mo muna ako! Hintayin natin si Johan! 25. Lala. Kaya tira! 10 seconds. Ayan. Kasi suna na kami. Nice game. Nice game. Boss, palagay ako, boss.